प्रिय भाई भाई मैंने आम जानवा दरकार जे द्वितीय प्रकार चक्र परमेश्वर घटना बड़ी गोटे चक्र हिसाब से घुरुची क्या असुस्थ क्या बेमार क्या एक्सीडेंट क्या दुर्घटना क्या मान सम्मान हानि क्या कौन ताहा वर्णना करा जाई परिबो बाइबल तृतीय चक्र हितोपदेश 8 पर्वर 27 समुद्रर सीमा चक्राकार सीमा। प्रिय भाई मैंने सब वर्णनीय विषय तथापि मैं आपन को तृतीय समुद्र उपरी भाग चक्र भितर मुझी आपण माने भी कार चक्र केतबेले लिखिब सरीब केही कहि परिबो जीवन चक्र पिला बेले आमे बड़ दिन मान को चक्र जळे खेलुत कार जेते बड़ चक्र सेते बड़ समय बितुत मु आपन को परवर्ती चक्र कथा कहबी उपदेशक 1 पर्वर 6-7 वायुर चक्र से जोठू बाहरे सेठी के पुनर्बार वायुर चक्र। प्रिय श्रोता बंधु परमेश्वर एई चक्राकार सीमा मानू कोठी पाई एमिति चक्र सब रखिचंदी ताहा शास्त्र अनुसार ही उत्तर कौन से मनुष्यर मस्तिष्क 3 पर्वर 6 प्रकृतिर चक्र तार भावनीय विषय जी जीवा को वर्णना करे जाकब कहले जे जीवा मध्य गोटे भयंकर पाठ मु कहबी भयंकर परिवार मोर अधिकार नाही माने समय नाही हराई दुखित जेणु आमे मध्य अति प्रभुंक भयर सहित जीवन यापन करी आग को जीवारे आम चक्र रे आमे रहिबारे सुरक्षित हेबारे प्रभु आमको समस्त को आशीर्वाद करंदो परिवार को मंडली को आशीर्वाद करंदो। धन्यवाद। धन्यवाद। यही समय प्रभुंकर वाक्य संक्षेप आम शुणिलु विशेषकर आज उपासना प्रभु दृष्टि संतोषजनक हो ग्रहण योग्य हो दुखित परिवार दुखित मंडली को प्रभु तांकर बोधर गम्य शांति एवं सांत्वना प्रदान करंतु। वर्तमान मैंने ये उपासना समाप्त करवा कारण मंडलीर अनुरोध क्रमे ये उपासनाटी आम आरंभ कलु किंतु बालकर गाधेबार रही प्रार्थना करी आमने गिर्जा को गिर्जा गृह को नहीं से केवल प्रार्थना करी तांकर समाधि कार्य आमने समाधि स्थल को नेबा आसतु आमने आशीष प्रार्थना करिबा एवं प्रिय मंडली शीघ्र गाधेबार व्यवस्था करंतु। एतेबेले पिता ईश्वर को असीम प्रेम प्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट महा अनुग्रह पवित्र आत्मा को शांति शक्ति एवं सहभागिता आम्भ मान प्रति प्रिय दुखित परिवार दुखित बालक विहान मंडली समय प्रति सदा सर्वदा सहवर्ती हंतु। आमेन। समस्त व्यवस्था करंतु।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ଯେପରି ବାଳକଙ୍କର ଗାଧୁଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପାରିବା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗତ ବାଳକ ସମ୍ମାନୀୟ ଆଦରଣୀୟ ପୂଜନୀୟ ବର୍ଦ୍ଧନ ମହାଶୟଙ୍କର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବାଳକଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହିମାନେ ହେଲେ ଚାରି ଭାଇ ଏବଂ ଚାରି ଭାଇଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଚେଣ୍ଡୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଚେଣ୍ଡୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମାନଙ୍କର ବାପା ଏବଂ ଏହାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଥିଲେ ସଜନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଜନୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏମାନଙ୍କର ତିନି ପୁଅ ଏବଂ ଦୁଇ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ବାଳକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ଦ୍ଧନ ଯିଏକି ଶତାବ୍ଦୀ ବଡ଼ପଦ ବାପ୍ତିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଭିଷିକ୍ତ ସମୟ କ୍ରମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଭାଇ ହେଲେ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚାରି ପୁଅ ଏଲିଆଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଜତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଞ୍ଜିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଣି ସୁଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଣି ଭଉଣୀମାନେ ହେଲେ ହଳଦୀ ପାଣି ଏବଂ ସାଦେବୀ ପାଣି। ପୁଣି ବୟସରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଳକୁ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ 27 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଅଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଅଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆପଣାର କରି ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ବାପ୍ତିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମିଳନୀର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବାଳକମାନେ ଡିକନ ମାନେ ଟିକେ ଦୟାକରି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆମେ ବାଳକଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗିର୍ଜା ଘରକୁ ଯିବା, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ହବ, ତାପରେ ଆମେ ସମାଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଦୟାକରି ଯୁବକ ମାନେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ସମ୍ମୁଖକୁ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟିକେ ଦୟାକରି। ଆମର ସମ୍ମିଳନୀର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଏବଂ ଅଣ୍ଡରସିଂହ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ 2 ଜଣ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ। ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଟିକେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଟିକେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ।
হবো না কিছু হবো না।